السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأولا أشكر الله سبحانه وتعالى أن جمعنا مع الصالحين في محبة النبي صلى الله عليه وسلم احتفالا بمولده الشريف، وكل يوم يمر علينا هو يوم عيد، إذ نحن مسلمون بفضل الله عز وجل وبركة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Setelah beliau mengucapkan salam, kemudian berucap tahmid, mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bersalawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga mengucapkan syukur alhamdulillah yang telah mengumpulkan kita semuanya di tempat yang mulia ini, bertemu dengan orang-orang saleh, orang-orang mulia, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam memperingati Nabi agung, Nabi mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. حقيقة كنت أود الكلام عما يتعلق بمحبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أن نازل الوقت صرفني عن ذلك، فكلنا يدري ما الأحداث التي تجري في غزة في فلسطين المباركة. وهنا قد يسأل سائل: أوليس المسلمون على الحق من ربهم تبارك وتعالى؟ بلى، على حق من الله سبحانه وتعالى. أوليس الله عز وجل قد وعدنا النصر والتمكين والغلبة على الأعداء؟ بلى، قد وعد الله عز وجل أهله وأولياءه والمسلمين أن ينتصروا على عدوهم وعدوهم. إذن قد يقول قائل: فلماذا لا ينتصر المسلمون؟ لماذا يقتل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها؟ هذا سؤال قد يطرأ على كثير من أذهان الناس. نعم. Sebetulnya beliau ingin mengucap atau juga menyampaikan perihal dengan keberkahan Maulid Nabi Muhammad SAW dan juga persatuan pada umat. Akan tetapi di sini beliau dikarenakan waktu yang singkat, beliau ingin memaparkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita kemudahan, kemuliaan dan juga pertolongan. Di sini juga beliau mengucapkan atau juga menyampaikan pesan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah menguji daripada saudara-saudara kita berada di Gaza, di Palestina sana dengan perang dengan musuh-musuhnya, dengan musuh-musuh kita semuanya. Kemudian juga ada pertanyaan yang mengatakan atau yang menanyakan, bukankah kita dalam keadaan hak? Bukankah kita di dalam agama yang benar, di dalam agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita mudah untuk ditindas oleh musuh-musuh kita dan musuh Allah Subhanahu wa taala? الجواب عن هذا السؤال: لماذا لا ينتصر المسلمون؟ قد أشار إليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، أن غلاما كان عند ملك من الملوك، فأرسله هذا الملك ليتعلم من ساحر حتى يكون هذا الغلام ساحرا للملك فيما بعد. كما تعرفون هذه القصة، الغلام في طريقه إلى هذا الساحر قابل رجلا صالحا، فهذا الرجل الصالح علمه الإيمان وعلمه دين الحق، فآمن الغلام وظل يتردد على هذا الرجل الصالح ولا يذهب إلى الساحر، وقد كان ما كان من هذا الأمر حتى نمى أمره وعلم بأمره هذا الملك، فأحضر هذا الغلام وأراد أن يقتله. Jawabannya adalah yang sebagaimana telah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, bahwasanya di zaman dahulu ada seorang raja yang mana dia memiliki seorang budak, dan kemudian budak tersebut dikirim oleh raja tersebut, atau juga seorang anak yang mana anak tersebut dikirim oleh raja tersebut untuk belajar ke seorang yang ahli sihir, ahli penyihir. Akan tetapi setiap kali dia perjalanan untuk jalan ke tempat belajar untuk sihir tadi, ternyata di sana ada seorang yang mengajarinya tentang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. فأتى الملك بهذا الغلام وصوب عليه سهامه وأطلق السهم فانكسر ولم يصب الغلام،
فأطلق ثانيا فلم يصب الغلام، فأطلق ثالثا فلم يصب الغلام، فقال له الغلام: إذا أردت أن تقتلني فاجمع الناس كلهم ثم اربطني في شجرة، ثم ضع السهم في الرمية وقل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمي فإنك قاتلي. وقد كان، فلما رماه وقتل الغلام آمن الناس كلهم. فلما آمن الناس غضب الملك غضبة شديدة فهدد الناس بالقتل، فأبوا أن يرجعوا على الإيمان، فخدت لهم الأخاديد، حفرت لهم الأخاديد، الحفرة في الأرض، وأوقد فيها النار، وهدد الناس أن لم يعودوا عن دينهم سيلقون في النار حرقا، فأبى الناس حتى احترقوا. نعم. Setelah anak tersebut belajar daripada seorang alim tadi, kemudian suatu ketika Malik tersebut mengetahui bahwasanya anak tersebut tidak belajar kepada penyihir, akan tetapi belajar kepada orang lain. Maka Malik tersebut atau juga raja tersebut menginginkan atau juga ingin membunuh anak tersebut. Maka ditempatkan di satu tempat, kemudian dipanah atau diarahkan kepadanya satu anak panah untuk membunuhnya. Ketika dilepaskan satu kali, kemudian tidak kena atau juga melesat. Kemudian kedua kali tidak kena juga, melesat atau juga meleset. Kemudian ketiga kali juga dilepaskan anak panah tersebut, tidak kena juga dan melesetnya. Kemudian juga jadi anak tersebut tidak terbunuh atau juga tidak jadi dibunuh oleh seorang raja tadi. Maka ketika hal tersebut terjadi, maka sang anak tersebut mengatakan kepada raja tadi, kalau engkau ingin membunuh saya, maka kumpulkan semua orang yang berada di kampung atau di daerah kita semuanya, kumpulkan semuanya, kemudian tetapkan atau juga posisikan saya di satu tempat, kemudian bunuhlah saya dengan satu anak panah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya Gulam. Nah, kita tahu bahwasanya Malik tersebut dan juga rakyatnya banyak yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu terjadi, ketika hal tersebut disampaikan kepada raja tersebut mengumpulkan orang di seluruh kampung tersebut atau daerah tersebut untuk menyaksikan terbunuhnya anak yang tidak beriman kepada Tuhannya mereka. Ketika hal tersebut sudah dikumpulkan, kemudian mereka disampaikan kepada mereka bahwasanya aku akan membunuh anak ini dikarenakan dia tidak bertuhan kepada Tuhan yang kita ibadahi. Kemudian dia ketika hendak melepaskan anak panah tersebut, dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika melepaskan anak tersebut, dia mengucapkan dengan menyebut nama Allah, Tuhannya anak tersebut. Maka dilepaskan anak panah tersebut sampai kepada orang atau anak tersebut, dan juga anak itu mati seketika. Dan kemudian orang-orang yang berada di tempat situ beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai orang tersebut atau juga raja tersebut marah. Dikarenakan apa? Dikarenakan orang tersebut ketika dibunuh ternyata telah mengimankan seluruh orang yang berada di daerah tersebut. Kemudian maka orang-orang tersebut diancam oleh raja, kalau misalnya kalian tidak kembali kepada agama semula, maka aku akan habisi kalian, aku akan bunuh kalian, aku akan bakar kalian semuanya. Maka mereka tidak mau untuk kembali kepada agama sebelumnya atau beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diadakanlah atau juga membuat satu hufrah atau satu lubang atau juga satu tempat untuk membunuh atau juga membakar semua orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka semuanya kokoh dan berpegang teguh terhadap akidah Allah Subhanahu wa taala. Al-an al-malik hayy wal ghulam qad mata wa qutil. المؤمنون كلهم قد قتلوا وماتوا، فمن المنتصر الآن؟ المنتصر هو الغلام، ليس الملك الذي هو حي. الآن الذي بقي ذكره في الناس هو الغلام، الذي بقي أجره عند الله هو الغلام، الذي أعلى الله ذكره وكتب أجره هو الغلام. فلذلك هو هذا الانتصار الحقيقي. الانتصار الحقيقي أن تكون مؤمنا. الانتصار الحقيقي ليس أن تغلب عدوك فقط. غلبة العدو هذه وسيلة إلى تحقيق الإيمان. نحن ما خرج المسلمون إلى الجهاد إلا لكي يؤمن الناس. لو أن الناس آمنوا من غير قتال لما احتجنا إلى قتال. إذن المقصود الأول من الجهاد في سبيل الله والمقصود الأول من القتال في سبيل الله ليس أن تغلب عدوك، ليس أن تقتل عدوك، إنما المقصود أن يؤمن الناس. فإذا آمن الناس إذن أنت المنتصر. سيدنا يحيى بن زكريا صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم قتلته بغي. أراد رجل أن يتزوج من هذه البغي، فطلبت رأس سيدنا يحيى فأهداها رأسه صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. الآن بغي قتلت سيدنا يحيى. من المنتصر؟ سيدنا يحيى. سيدنا يحيى هو رسول الله، نبي من أنبياء الله الكرام، ذكره باق إلى قيام الساعة وسيبقى. أما البغي فلا. إذن من المنتصر؟ النبي الكريم.
إذن ليس الذي يقتل هو المغلوب وليس الذي يقتل هو الغالب، إنما الذي يغلب هو الذي إيمانه في صدره. هذا هو الأصل الأصيل. الجسد هذا فاني، الجسد هذا يجيء ويذهب ويحييه الله عز وجل بعد ذلك. أما الإيمان، أما الروح، لا، هذه أبدا، هذا هو الانتصار الحقيقي. نعم. Maka di dalam kisah tersebut kita ketahui bahwasannya yang menang itu siapa? Kita tahu bahwasannya gulam atau seorang anak tadi telah terbunuh. Kemudian juga manusia yang ada atau juga rakyat daripada kerajaan tersebut juga mereka telah dibunuh ramai-ramai oleh raja tadi, dibakar hidup-hidup. Kemudian juga yang masih hidup adalah raja tersebut dan juga tentara-tentaranya. Apakah yang dikatakan menang di sini adalah raja dan tentaranya? Tidak. Justru yang menang adalah gulam tadi, seorang anak tadi yang telah mengimankan orang yang mana mereka semuanya ketika beriman kepada Allah mereka dibakar hidup-hidup. Mereka lah yang menang sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka juga di sini juga kita mengetahui bahwasanya bagaimana Sayyidina Yahya ala nabiyina wa alaihi afdhalus salatu wassalam, bagaimana beliau juga terbunuh. Bahwasannya beliau dibunuh oleh seorang yang sangat durhaka kepadanya. Dia dipenggal kepalanya, kemudian juga kepala tersebut diberikan kepada orang yang menginginkan kematian daripada Sayyidina Yahya alaihissalam. Maka yang sesungguhnya yang menang sesungguhnya adalah bukan orang yang memenggal Nabi Yahya, akan tetapi yang sesungguhnya menang adalah dalam hal tersebut, yang sesungguhnya menang adalah Nabi Yahya alaihissalam. Sesungguhnya Nabi Yahya sampai sekarang, sampai hari kiamat pun senantiasa disebut, senantiasa diingat, senantiasa disebut dan juga ada di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian juga orang yang membunuhnya tidak ada sampai sekarang yang disebut dari golongan mereka. Maka ketahuilah bahwasannya di sini bukan berarti orang yang menang di dalam pertempuran atau peperangan adalah orang yang memenangkan pertempuran tersebut. Akan tetapi biarpun orang tersebut meninggal di dalam pertempuran, tetapi kalau dia memiliki iman di dalam hatinya, sesungguhnya dialah yang sesungguhnya orang yang diberikan oleh Allah kemenangan. Kenapa? Karena dia telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang memeranginya mereka adalah orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. لو كان قتل المسلم هزيمة لما تمنى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أن يقتل في سبيل الله على يد كافر. إذن القتل في سبيل الله ليس هزيمة، وإنما هو عين الانتصار، لأنك تموت في سبيل الحق سبحانه وتعالى، تموت في سبيل إحياء كلمة الله سبحانه وتعالى. هذا هو المقصود الأصلي، أن يكون الإيمان في صدرك. ولذلك العدو إنما يقاتلك ليس لأجل شيء إلا لأن تخرج عن دينك، إلا لأن تترك دينك. فما دمت محافظا على عقيدتك، محافظا على إيمانك في صدرك، فأنت المنتصر، أنت الغالب. وحينئذ لا يضر أمة الإسلام أن يقتل فيها 1000 و2000 بل و1000 أن يقتلوا، ما دام الباقي على دين، الباقي على عقيدة صافية سليمة، الباقي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، الباقي يوحد الحق سبحانه وتعالى. نعم. Di sini beliau menyampaikan kalau saja kemenangan itu dalam kemenangan itu adalah terbunuhnya oleh orang-orang kafir Quraisy, maka baginda Nabi Muhammad SAW pun berkehendak seperti itu, berkehendak untuk terbunuh daripada orang-orang kafir misalnya tadi. Maka di sini kemenangan pada yang hakikat adalah kemenangan iman, kemenangan yang ada di dalam diri seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka juga dikatakan bahwasannya orang yang menang di dalam hal keimanan dan juga keakidah yang salimah, itulah orang yang menang sesungguhnya. Bukan berarti kita berperang dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka ketika mengalahkan kita mereka adalah menang. Tidak, sesungguhnya yang menang adalah kita ketika kita terbunuh dengan membawa iman dan juga akidah yang salimah shafiyah, maka kita semuanya adalah orang yang menang di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya. إذن ما العقيدة الصافية التي يريد الله عز وجل من الخلق أن يعتقدوها؟ أهم شيء أن تعتقد أن الله عز وجل واحد في أفعاله وفي ذاته وصفاته. التوحيد، أن تعتقد أنه حركة أوراق الشجر هذه لم تتحرك إلا بعلم الله وفعله وإرادته سبحانه وتعالى. أن يكون عندك الاستسلام لأفعال الله عز وجل. اجعل قلبك يقف في المكان الصحيح. أقصد أن الله عز وجل لو قال لنا يا عبادي لا تعملوا، إذا أردتم شيئا فادعوني وأنا أعطيكم، تريد المال قل يا رب، صلي ركعتين ترفع السجادة تجد المال تحتها، طب تريد آخر صلي ركعتين تجد المال تحته. لو كان كذلك إذن لم يوجد اختبار. لكن الله عز وجل يقول إذا تشعر بالصداع في رأسك
فخذ الدواء لكن اعتقد أن الدواء لا ينفع ولا يضر، بل الله عز وجل هو الذي يفعل كل شيء. استسلام، أن يكون عندك الاستسلام أن الله هو الفاعل، فلا شيء لك في شيء، لا شأن لك ولا دخل لك في شيء، ولا تأثير لك في شيء، ولا قدرة لك على شيء. إن قتل الناس كلهم ملكه، إن أحياهم ملكه، إن أدخلهم الجنة ملكه، إن أدخلهم النار فعله وإرادته وملكه سبحانه وتعالى. أن تكون مسلما. ما معنى مسلم؟ يعني مستسلم، يعني أن تفعل ما أمرت وتقول سمعا وطاعة للحق سبحانه وتعالى. طيب. Maka di sini beliau menyampaikan apa yang dimaksud dengan akidah as-sahihah as-salimah, akidah yang benar, akidah yang lurus, akidah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengetahui bahwasannya ij'al qalbaka fi makan harus kita mengetahui dan juga meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang wajib kita sembah, Tuhan yang senantiasa memberikan kepada kita seluruh apa yang kita minta, seluruh apa yang kita harapkan, harus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ij'al qalbaka fi makanin sahih, maka jadikanlah hati kita itu berada di tempat yang mulia, di tempat yang baik, di dalam akidah yang benar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang dimaksud dengan akidah yang benar adalah al-istislam. Yang maksudnya apa istislam? Kita menyerahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kalau misalkan kita menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta harta, maka ketika kita melakukan salat 2 rakaat, kemudian kita berdoa kepada Allah minta harta, kemudian Allah kirim harta tersebut di bawah sejadah kita, tidak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan harus kita berupaya dan berusaha untuk mendapatkan itu semua. Akan tetapi yang harus kita jaga adalah akidah dan juga kebenaran atau juga keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. نقول مثلا حتى يوضح ما أريد قوله، لو أن أبا أحدنا يترك له نقودا كل يوم قبل صلاة الصبح مثلا في خزانة من الخزانات، كل يوم يترك له النقود، تفتح الخزانة تجد المال، كل يوم تفتح الخزانة تجد المال. فأرادت مثلا أمك أن تغير الترتيب الغرفة، فأرادت أن ترفع الخزانة تزيلها من هذا المكان، فأنت تقول لا، اتركوا غيروا كل شيء إلا الخزانة. لماذا؟ هي التي آخذ منها المال. إذن ليس أبوك الذي يعطيك المال. لو أن أباك أراد أن يعطيك المال بأي طريقة أخرى، ب1000 طريقة أخرى، لأوصلها إليك. لكن أن تعتقد أن الوسيلة الوحيدة لإيصال الرزق إليك هذه هي الخزانة، هذا يعني اعتقاد سيء في والدك الذي يعطيك المال. فما بالك أن الله عز وجل هو الذي يرزقك بالسبب وبغير السبب، هو الذي يدبر الأمر كيفما شاء ويجعل الناس أسبابا للناس، يجعل هذا سببا لذاك. فلذلك ينبغي أن تكون مستسلما للحق سبحانه وتعالى. إن انتصر المسلمون على عدوهم بقتلهم فالحمد لله عز وجل. إن قتل الكفار المسلمين لكن حافظ المسلمون على عقائدهم فالحمد لله عز وجل. نحن مستسلمون لقضاء الله، لكننا مأمورون أن نفعل وأن نطيع أمر الله عز وجل. الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا بالله، فمأمورون بالإيمان. يا أيها الذين آمنوا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، فمأمورون بالجهاد. لكن مع ذلك إنما نعول على الله في الإيمان وفي الجهاد وفي كل شيء. فإن كان خيرا فالحمد لله، وإن لم يكن ذلك فالحمد والشكر لله سبحانه وتعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب. Beliau menyampaikan juga tadi, kalau misalkan ada seorang bapak, orang tua yang memberikan harta kepada seorang anak, kemudian anak tersebut menyimpan harta tersebut di tempat di kotak, kemudian setiap hari ketika dikasih dari orang tuanya, kemudian disimpan lagi di kotak tersebut, disimpan lagi di kotak tersebut. Kemudian ibunya misalkan suatu waktu ingin membersihkan kamar tersebut untuk dirapihkan, untuk ditata, untuk ditertibkan, kemudian ibunya tadi ingin mengeluarkan kotak tersebut, maka si anak tersebut mengatakan jangan, itu jangan dikeluarkan. Karena dia mengatakan bahwasanya harta yang yang dia dapatkan selama ini dari kotak tersebut itu salah. Yang memberikan atau juga yang memberi pada hakikatnya adalah orang tuanya, ya, yang memberi harta tersebut adalah orang tuanya, kemudian dia simpan di kotak tersebut. Maka ketika harta tersebut sudah terkumpul di kotak, ketika dia ingin dibuang, dia merasa kotak tersebutlah yang memberi dia rizki tadi. Padahal itu salah. Sesungguhnya yang memberi adalah orang tuanya. Maka di sini pun demikian. Kalau misalkan kita merasa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, harus kita beristislam, harus kita menyerahkan diri kita semuanya dan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Harus kita serahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bagaimana orang-orang saudara-saudara kita ketika mereka berperang dengan musuh-musuhnya, dengan musuh-musuh kita semuanya yang berada di luaran sana, di Palestina sana. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina aminu billah. Bahasanya di sini Allah Subhanahu memerintahkan kepada kita semuanya sebagai orang beriman untuk terus beriman dan juga mengokohkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus menerus sampai akhir hayat kita. Kemudian di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu berfirman, ya ayyuhan nabi jahidil kuffar wal musyrikin. Jadi kita pun Allah Subhanahu memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat dan juga umatnya untuk terus berjihad melawan orang-orang kafir. Maka disinilah tugas kita bagaimana kita menjalankan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita diperangi, maka kita wajib berupaya untuk melawan. Apabila kita meninggal dalam perlawanan tersebut, sesungguhnya kemenangan adalah di tangan orang yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita meninggal dalam memerangi mereka, maka kalau misalkan mereka kalah daripada dalam perang kita dengan mereka, maka kita mengucap alhamdulillah, itu semua adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berperang dengan mereka, kita meninggal dikarenakan perang dengan mereka, maka ucapkan juga syukur karena kita mendapatkan pahala jihad dan juga pahala syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai orang-orang yang beriman semuanya harus beristislam, harus menyerahkan diri kita, menyerahkan hidup kita, menyerahkan segala urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketetapan iman yang sesungguhnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.